नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ख्वाब में उंगलियों को देखना, हाथों की उंगलियों को कटा हुआ देखना, हाथों की उंगलियों को बंद देखना, हाथों की उंगलियों को जुदा जुदा देखना या हाथ की उंगलियों को मिला हुआ देखना, इन तमाम बातों की ताबीरें आज आपके सामने बयान होंगी। सबसे पहले गुजारिश, जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली ख्वाबों की जो मुस्तनद ताबीरें हैं कुरान और हदीस के मुताबिक वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। हज़रत अल्लामा इब्न सैरीन रहमहुल्लाह ने फरमाया है, ख्वाब में हाथ की 5 उंगलियां ये 5 नमाजें हैं। फरमाया ये जो 5 उंगलियां हैं इसकी ताबीर ये है कि ये आदमी की 5 नमाजें हैं, और बाएं हाथ की 5 उंगलियां ये फ़र्जंद और बरादर हैं, भाई। दाएं हाथ की जो 5 उंगलियां अगर किसी ने देखी तो समझो उसने 5 नमाज़ों को देखा है। ये 5 नमाज़ों की ताबीर है। अगर किसी ने बाएं हाथ की 5 उंगलियां देखी हैं तो ये इसके बेटे और इसके भाइयों पर दलालत करता है। बाज़ अहले ताबीर ने बयान किया है कि अंगूठा सुबह की नमाज की दलील है। अगर किसी ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा देखा ख्वाब के अंदर तो ये इस बात की दलील है कि उसने सुबह की नमाज देखी है या सुबह की नमाज उसको पढ़ने के लिए इशारा दिया गया है। और अंगिश्त शहादत जो है, यानी दाएं हाथ की ये जो उंगली होती है शहादत वाली, इस उंगली को अगर किसी ने देखा है तो ये नमाज ज़ोहर है। ये ज़ोहर की नमाज की तरफ इशारा है कि ज़ोहर की नमाज इसको पढ़नी चाहिए पाबंदी के साथ। और जो दरमियानी उंगली है शहादत के साथ वाली उंगली, अगर ये ख्वाब के अंदर देखी है किसी साहिब ख्वाब ने तो ये असर की नमाज है। और इसके साथ वाली जो उंगली होती है तीसरी, ये ताबीर है मगरिब की नमाज से। और सबसे जो छोटी उंगली होती है ये उंगली ताबीर है इशा की नमाज से। दाएं हाथ की अंगूठा और उंगलियों की ताबीरें इन 5 नमाज़ों के साथ हैं। और इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि बाएं हाथ की जो उंगलियां हैं वो उसकी कट गई हैं, उसके हाथ से जुदा हो गई हैं, वो उसकी ख़त्म हो चुकी हैं, दलील है कि उसका फ़र्जंद या उसका भाई वफ़ात पा जाएगा किसी हादसे की सूरत में, किसी वबा की सूरत में, किसी बीमारी की सूरत में दुनिया से रुखसत हो जाएगा। तो ऐसे आदमी को चाहिए, ख्वाब देखने वाला मर्द है या औरत, वो सदका दें, इस्तिग़फ़ार करें। बाज़ अहले तबीर कहते हैं कि इसके भतीजे पर अगर उसने ख्वाब में देखा कि उंगलियां कट गई हैं, मौजूद नहीं हैं, तो फरमाया उसके जो भतीजे या भांजे हैं उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ़ या मुसीबत आएगी। तो ऐसे शख्स, ऐसी औरत को चाहिए सदका खैरात दें, इस्तिग़फ़ार करें। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि हाथ की उंगलियां आपस में मिली हुई नहीं हैं तो तंग दस्ती की दलील है। उंगलियां 5 देखी अंगूठा समेत, लेकिन हर एक उंगली जुदा जुदा है, एक दूसरे से दूर है, मिली हुई नहीं है जैसे अल्लाह ने बनाई हैं, तो फरमाए ये तंग दस्ती की अलामत है। अल्लाह की तरफ से इसके ऊपर तंग दस्ती आएगी, फाके आएंगे। तो ऐसे शख्स को चाहिए कि इन हालात के अंदर सब्र करे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला हालात को बेहतर फरमा देंगे। और अगर आपस में मिली हुई हैं उंगलियां देखी, 5 उंगलियां आपस में हाथ की मिली हुई हैं ऐसे, तो फरमाया इसके भाइयों और इसके जो बेटे हैं इन सब का काम, जिस काम के अंदर कारोबार में वो लगे हुए हैं, वो सारे के सारे काम दुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे, कारोबार में बरकत होगी। और अगर उंगलियों को दीवानों की तरह बंद किया हुआ है, मुट्ठी में जैसे दीवाने हर वक़्त पागल बंद करके फिर रहे होते हैं, तो फरमाया ये इस बात की दलील है कि उसके अहले बैत यानी जो भाई हैं, बेटे हैं, उसका हस्बैंड है, खामन, इन सब के कारोबार बंद हो जाएंगे, उनके काम के अंदर रुकावट आ जाएगी, उनके काम के अंदर कमी आ जाएगी। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स देखे ख्वाब में कि उसका अंगूठा जो है कटा हुआ है,
ہاتھ کی انگلیاں موجود ہیں، صرف انگوٹھا کٹا ہوا ہے، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو مال کی قوت ہوگی، اس کو مال کی طاقت ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کو مال کی قوت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کی شہادت کی انگلی کٹی ہوئی ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا شہر یا اس کے ملک کا بادشاہ جو ہے وہ مر جائے گا، اس کی وفات ہو جائے گی، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ ہاتھ کی جو درمیانی بڑی انگلی ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ سے کٹ گئی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے مال و دولت میں، اس کے کاروبار میں، اس کے کام میں نقصان ہوگا، جس کا نقصان اس کو بھاری قیمت میں چکانا پڑے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے، جو لاسٹ والی انگلی ہے، اگر وہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا فرزند یا اس کا بھائی دنیا سے رخصت ہوگا، وہ مر جائے گا، اس کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، خواب کے اندر پاؤں کی انگلیوں کو دیکھنا زینت اور آرائش کی دلیل ہے۔ یہ آدمی کے خوبصورت زینت اور آرائش پر دلالت کرتا ہے۔ دیکھنے والا مرد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صاحب مال بنائیں گے، دیکھنے والی عورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حسن و جمال میں اور اس کی نیکی میں اس کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر پاؤں کی انگلیوں کو سخت اور قوی دیکھتا ہے کہ بڑی مضبوط انگلیاں ہیں، قوی ہیں، دلیل ہے کہ اس کی شادی ہوگی۔ اور اگر انگلیوں کو کمزور دیکھتا ہے، لاغر دیکھتا ہے کہ بالکل چھوٹی چھوٹی ہو گئی، کمزور اور لاغر ہو گئی، تو یہ دلیل اس کے خلاف ہے کہ اس کا جو کام بنا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو کاروبار چل رہا تھا اس میں رکاوٹ آ جائے گی، اس میں کمی آ جائے گی۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، خواب میں انگلیوں کا دیکھنا 6 وجہ پر ہے۔ اول، فرزند پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا کریں گے۔ نمبر 2، بھتیجے کے کاروبار میں نفع ہوگا، اگر الٹ دیکھا تو بھتیجے کے کاروبار میں نقصان ہوگا یا اس کی وفات بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس کو نوکر اور ملازم عطا فرمائیں گے۔ نمبر 4، اس کے دوست احباب زیادہ ہوں گے جس سے اس کو نفع پہنچے گا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت، قوت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اس کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، جس سے یہ آدمی پکا اور سچا نمازی بن جائے گا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش، جو حضرات اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید، تفاسیر، احادیث، دینی مسائل وغیرہ پڑھانا چاہتے ہوں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کمنٹ میں ہمارے ساتھ رابطہ کریں، یا ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا جاتا ہے واٹس ایپ، اس پہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔